Okay, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad HAIQAL bin SAIFUL NIZAM. My metric number is B0819110161. I'm from 1BEE section 1/1. So this is my lab report, lab 5 pointer. So next we jump to procedure. For procedure section 1, first I need to type this following program code in the code block. Okay, next is try to compile and observe the output of the program. Next is explain what happened in the program at line 8 to 17. Modify the program so that it displays the address of the variable num_c and num_d. Okay, next is copy and paste your program code and submit your report. Now open your command prompt. Okay, so first I explain what happened in the program in lines 8 to 17. So this is my explanation for line 8 to 17. Okay, next I try to modify the program code. Okay, so this is code block. First I need to save it. I save it at the desktop and section A. Okay, save. Okay, first we need to insert library hashtag include studio.h. Okay, next is integer main. Open and close the bracket, open curly bracket. So we declare an integer for pointer A and pointer B. Okay, close it. Declare an integer for num_c, which is 4, and num_d, which is 7. Okay, next is pointer A is equal to this one we wait pointer main pointer A sama dengan equal to num of C. Okay, of C. Okay, next is for pointer B is equal to pointer A. Close. Next is printf. This one we print the number, double quote, %d for the number. Next dual number, two number, which is num_c and num_d. Okay, %d \n. Okay, close, comma. This one for pointer A and pointer B. This one for pointer A and pointer B. Okay, close bracket, close. Next is for pointer B is equal to
number of D. Okay, close. Okay, so this one for pointer A equal to number of C, pointer B, which is pointer A, so this one. So pointer B is equal to this one for pointer D. So should be pointer print F bracket double quote %D \n, comma, this one for pointer A and pointer B. Pointer A and pointer B, close the bracket, close. Okay, and then for pointer A is equal to pointer B. Okay, next is printf bracket double quote %D for the number \n, close the double quote, comma, this one for pointer A and pointer B also, pointer A, pointer B, close. Wait. Close the bracket, close. Next is also printf, open the bracket, double quote, %D for the number, %D \n, close the double quote, and this one for number C and num D, close. Okay, and last is return 0. Okay, so we try to build and run the program. Printf bracket quote %D \n, sorry, this one should be n, num D. Okay, we try again. Right, so this is for section A. Okay, so this one for explanation. Okay, should be section A. Okay, next is section 2, dynamic data. Okay, first I need to declare a pointer and variable, input numbers, and finally use pointer to the comparison and display the output. Okay, so this one is sample output. Okay, next is for section 2, dynamic data. Okay,
the output, first I need to I need to insert first number and second number. So and then the result is to choose where the maximum number. Okay, so we try code block. Okay, new file, empty file. First we save it at the desktop as a section B. Okay, save. Okay, first include library, hashtag include stdio.h. Okay, next is integer main. Open the curly bracket, declare an integer. I set as first number and second number for the integer, and second is pointer 1. Pointer 1 is equal to, this one is first number and o, and then for pointer 2 is equal to, this one is second number. Okay, next is printf for the instruction. Okay, bracket, double quote, pointer, okay, we need to input this one, pointer, find the maximum number between two number. Okay, pointer, find the maximum number between two numbers. Okay, close the double quote, close the bracket, and close. Next is printf, open the bracket and double quote, input the first number, close. Okay, next is scanf, scan for the number that we put, double quote, %d, close the double quote. So the info is fno, which is first number, close the double bracket, close. Next is printf, open the bracket and double quote, input the second number, close. Sorry. Okay, scanf, open the bracket and double quote, input, %d, close the bracket, close the double quote, comma. This one is for second number,
close the bracket and close. Okay, next is printf, open the bracket, double quote, /n, close. Okay, if we use if bracket pointer 1 is bigger than pointer 2, printf bracket double quote %d is the maximum number, close, full stop, close, comma. Okay, this one for pointer 1, close, else if pointer 2 is bigger than pointer 1, printf bracket double quote %d is the maximum number, full stop, close, comma. This one for pointer 2, close, return 0, close. Okay, we try build and run. Okay, so the instruction is to put the first number as 2 and the second number is 3. Okay, so we put 2 for the first number and 3 for the second number, so 3 is the maximum number. Okay, so that's all for section 1 and section 2. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Saya MUADDIB BAKHTIAR daripada BEE S1/1. Hari ini saya nak terangkan pasal section 3 untuk lab 5 Programming Fundamental untuk tajuk pointer. And untuk part A and part B, sahabat saya Muhammad HAIQAL ni dah terangkan. So untuk part saya, part C, untuk section C saya akan terangkan. So kita akan terus ke sana lah. And kita tengok pada part C untuk section 3, silap, pointer application. So untuk section ni dia nak kita gunakan kita punya software untuk coding. Macam saya guna code block untuk saya punya coding, and create satu konsol, project konsol yang baru berdasarkan coding yang dia dah bagi. Macam include ni int add, so masukkan saya punya code kat sini. Untuk add and untuk swap, saya kena masukkan code kat sini. And decrement, increment and coding semua kat sini lah. Then so dia punya instruction seterusnya, alter and complete the rest of the code to test the add, swap, decrement and increment functions. Macam so kita nak dia nak kita display lah semua result. So saya kena buat satu coding berdasarkan coding ni, dan saya kena alter sikit. So dia nak result tu sebelum, macam untuk decrement. Okay, sebelum decrement
sebelum integers tu di decrement, saya decrement kan, contoh dia macam ni. Okay, after decrement dia macam ni, and increment pun macam tu. So dia nak swap decrement, add and increment. Lepas tu dia nak compile and run the code. Itu sahaja. So ini part A and section 1 and section 2 yang sahabat saya dah buat. So saya nak buat untuk section C. Okay, untuk section C kita start dengan macam ni kita tengok dia ni. So dia nak kita start dengan include. So kita start kat sini, and kita boleh start dengan integer add kita. So integer add kita masukkan int add, buka bracket, int integer x, int y, tutup bracket, and kita buka satu kali bracket, and sini kita start lah dia punya coding. Macam ni dia tak bagi coding, so kita masukkan dia punya coding. So code dia adalah int add sama dengan x plus y, tutup coding line ni. So then kita return saja, return add, tutup line ni. So settle untuk add, untuk integer add. Then dia nak swap, kita masukkan swap. Swap kita guna void swap. Kita kena masukkan int juga, star x, int star y. Dan kita tutup bracket kita pergi ke line seterusnya. Dan kat sini kita buka curly bracket macam biasa. So kita sini kita masuk int temp sama dengan star x. Kita tutup line ni, kita pergi star x sama dengan, untuk swap star x sama dengan star y. Tutup ni line ni, kita pergi star y sama dengan temp. Tutup ni, kita pergi return, tutup. Dan kita pergi kepada coding lain. Macam ni tadi untuk void swap kita dah buat. Okay, untuk decrement int dec, kita masukkan dia punya declaration kita pakai untuk declaration, untuk decrement kita pakai int y star y. So kita pergi bawah, buka curly bracket. Bila kita dah buka curly bracket tu, kita akan masukkan untuk decrement kita tolak 1. Decrement tolak 1, buka curly bracket, kita buat star y sama dengan star y tolak 1. Tolak 1, dan kita tutup. Kita return star y. Star y. Tutup. Kita pergi kepada increment pula. So untuk ini increment lebih kurang je. Kita masukkan integer increment, dan kita buka bracket, dan kita masukkan int star x, tutup bracket, kita pergi bawah,
kita buka curly bracket, kita masukkan star x sama dengan star x plus 1. Itu untuk increment. Dan kita tutup, kita pergi return star x, tutup. Dan settle untuk kita punya coding yang ni, increment dah siap. So untuk int main, kita tengok, sebab tadi saya dah record dan akhir saya punya penjelasan baru saya perasan saya tak record ni. So kena start over balik. So untuk yang coding yang ni, dia nak kita start dengan int main. Kita pergi kepada yang baru, int main, pergi bawah. Dia nak kita declare int num1 dengan num2. So untuk yang ni kita kena declare to declare dong. Modify yang ni. So kita buka curly bracket, kita padam di sini. Kita buka curly bracket int num1 num2. Kita tutup untuk line ni, kita pergi line bawah, kita declare result pula, declare untuk integer result 1. Untuk kita pergi bawah, integer result 2 untuk pergi bawah. And kat sini kita dah start pada printf dan scanf. Print ni untuk print ni kita nak paparkan, coding print ni kita nak paparkan pada kita punya konsol nanti pada akhir pada konsol yang bila kita dah run. And scanf ni untuk kita terima input bila kita nak suruh konsol tu terima input. Dan sini saya guna printf dulu. Printf, buka bracket, double quote, tulis enter to value separated by space. Okay, tu yang first. Kita nak cantik sikit, kita pakai backspace and nak nampak dia ke tengah sikit. And kita tutup line ni, kita pergi untuk scanf. Scanf kita ambil input dia, kita akan ambil input daripada consumer ataupun konsol kita nak target. And the value, so kita nak masukkan kita punya tu %d space %d, dan kita akan declare kat sini. %d ni dia sebagai apa. So kat sini kita declare num1 num1
ni kita dah buat. So kita just tutup line ni. Kita pergi balik ke ni. F num1 is ni, num2 is. Kita akan masukkan double quote. Kita num1 is %d lagi. Okay, ni untuk yang add tadi. Add num1 and num1 num2. Okay, kita tutup line ni. Pergi bawah dia. Sini kita start printf, buka bracket, double quote. Double quote kita akan pakai /n bagi ke tengah sikit. The total value of the total value is total value is %d. Sorry. Yes, betul. /n. Ini kita akan tulah. Sini kita akan declare yang dia %d ni apa. So %d ni adalah add yang macam kita akan declare dia ni. Kita ambil ni sampai sini. Add add num1 num2. That's all. And kita akan line ni kita tutup. Kita pergi ke bawah. Sini dia akan jadi coding dia panjang sikit. Printf the value of num1 before. Okay. Ni kita nak tulis untuk swap. The value of num1 and num2. Sorry. The value before swap boleh. Sini saya dah masukkan tadi untuk C. Saya masukkan dah. So tadi saya dah record. Dan dia ni saya tak record.
swap, kita dah start. So ini yang swap, kita nak tunjukkan selepas swap. So bila kita dah nak yang selepas swap, kita akan masukkan swap. Swap ini kita print F. Okay, the value after swap. Coding ni kita pergi kepada untuk increment, sebab swap untuk yang ni swap kira dah selesai. Kita untuk pergi yang increment, yang before increment kita tulis dulu the value before increment. One is percent D. Salah. So kat sini kita akan masuk. Bukan value. Di sini kita akan pakai num1 sahaja, sebab yang kat atas ni tadi kita hanya declare untuk num1. Kat atas ni kita hanya declare num1. Before swap. Before increment kita akan pakai temp. Akan masukkan increment tadi macam yang kita dah tu kat sini. Kat sini dah 6 temp. So increment kita tu masuk balik, masukkan temp untuk kali ni. So kita pergi after buka bracket, double quote, the
value of num after increment is d slash n comma tutup kode ni, tutup line ni, tutup bawah. So increment dah selesai. Untuk decrement pula, so kita akan printf buka bracket, double quote, the value of num1 before decrement is sandi slash n tutup double quote and thank you. Tutup line ni, kita di bawah, kita masukkan DEC untuk decrement, buka bracket and kita tutup line ni, kita printf buka bracket the value after. So kat sini nanti saya tak pasti lagi yang dia akan tak ada error. So kita akan test dulu. Kalau kita ada error, kita akan, kalau ada error kita akan terus betulkan lah. So persen d slash n, then tekan time tu, tutup kode ni, dan kita dah boleh return sebab semua dah selesai. Return 0 untuk yang kat sini dah 6. Kita try check dulu dengan mata kasar. So kita try lah. And pada sini kita akan tengok kita try balik. Okay, so num1 saya masukkan 9, dan untuk num2 saya masukkan 3. Okay, num1 is 9, num2 is 3. Total value ini untuk add. Oh, maksudnya ada error kat sini, dia tak ke bawah. So kita try tengok mana yang salah. Sini slash n backslash n, kita try run balik. Nama saya masuk 9. Oh sorry, okay, nama 9, num2 3. Okay, error tu telah diselesaikan. So total value maksudnya tambah tadi. So 9 tambah 3 12. Sebelum swap num1 adalah 9, num2 adalah 3. Selepas swap num1 adalah 3, num2 adalah 9. So untuk sebelum decrement increment 9, after increment 10 sebab dia 9 tambah 1. And num1 before decrement is 9, num1 after decrement is 8. 9 tolak 1 8. So itu saja. Maksudnya apa yang kita nak capai dah capai. So saja daripada saya untuk session C. Terima kasih. Assalamualaikum.